नमस्कार फ्रेंड्स, जय जगन्नाथ, जय सियाराम, जय श्री हनुमान। तो फ्रेंड्स, आपन समस्त को शिखा पुणी थे मो चैनल रे स्वागत करुच्चे। आपन समस्ते केमती अच्छी बाबा हनुमान को दया आपन समस्त था एति कामना मो मध्य भल अच्छी। तो फ्रेंड्स, आपण मैंने तो थंबनेल देखिक जानीपे आज मो को विषय आपण टॉपिक आनी। तो जिते सब मोर भाई भौणी अच्छा से माने जो माने जहाँ आपण मैंने आज बाबांकर मंगलवार मुझे आपण मान गोटे शेयर करुच्ची गोटे उपाय जोटा कि आपण मैंने बाबांकर सानिध्य पाइपर। देखु बाबा होचंती बड़ दयालु। बाबा को जदि जी स्मरण करिना ताकू बाबा केबे खाली हाथ रे छाड़ती नहीं। माने इटा तो मु मोर एक्सपीरियंस रे कहूची। जो दिन माने बाबांकर तो मु आपण मान को आगु मध्य कहिची बाबांकर तो मु बड़ भक्त, किंतु बाबांकर जो दिन ठू मु माने शरणागत हेली से दिन बाबा मते बहुत सारा माने आशीर्वाद देइचंती। आ मु चाहूची जे मोर भक्त माने जो माने हनुमान बाबा भक्त मो भाई भौणी से मानको किछिटा प्रॉब्लम होची से माने मध्य बाबा आशीर्वाद पांतु। देखंतु आमे जदि पूरा माने स्वच्छ मन रे जदि आमे बाबा को डाकिबा ताहले बाबा निश्चय पूर्ण करथांती आम विश। बहुत लोकर बहुत कष्ट अच्छी जो मानकर मैरेज होनी को भौणी मानकर माने जॉब पाई लागुचंती भाई भौणी माने से मानकर जॉब हो पारुनी, जो मानकर देह पा बहुत कष्ट भोगुचंती। बहुत सारा जिनस अच्छे दुनिया रे एते कष्ट भगवान भी देइछि ना। तो प्रभुंकर आशीर्वाद छड़ा आमे का डाकी परिबा नहीं। जदि आमे कष्ट जेतेबेले आमे सुखरे थाउ ना आमे भगवान को डाकी न थाउ, किंतु जेतेबेले आमे दुख सेतेबेले को मने पड़ी थांती हमको माने भगवानकर सानिध्य पाए माने भगवानकर आशीर्वाद मिलू बोली करी। किंतु एतकी चाहूँगी जदि भगवान को आपण मैंने डाकुचंती सेमती सच्चा मन रे डाकंतु। आ बाबा माने आपणकर कथा निश्चय शुणिबे। जदि जो माने हनुमानकर माने हनुमान को डाकुचंती ना बाबा से मानकु निश्चित तांकर आशीर्वाद देबाटा देइचंती। बहुत सारा बहुत जिनस अच्छी कोटा को कहबी कोटा कहबिनी बहुत जिनस अच्छी। आज मु लास्ट को आपण मानकु मोर मध्य माने एक्सपीरियंस मु शेयर करबी। बाबा को डाकिला पटु मोर जीवन रे कोन चेंजेस आसी मु आज आपण मान संगे शेयर करबी। तो चलतु डेरी न करी आरंभ करछि। मंगलवार दिन देखंतु केतेटा नियम अच्छी जोटा कि मंगलवार दिन आमे करबा उचित नुहे। बोथ लेडी माने जेंट्स एंड लेडीज दुई अंक पाई मु कहूची। देखंतु मंगलवार दिन जेहेतु इटा होची खरबार बाबा मंगलवार होची हमर हनुमान को दिन सबु बार रे किछि ना किछि हमर अच्छी जोटा कि आमे मानिबा उचित। से जिनसटा जदि आमे जेमति गुरुवार दिन आमे आमिष खाइबानी आमे मंगलवार भी सेमती देखिबे। मंगलवार दिन जेहेतु बाबा हनुमान को दिन से दिन केबे आमिष खातुनी। जो माने बाबा को पूजा पाठ करछन से माने तो बिल्कुल खातुनी। जदि मंगलवार शनिवार आपण घरे बाबा फोटो रखिक पूजा करुचंती आपण माने आमिष खाइबाटा भूली जांतु। तार खराब प्रभावटा बहुत पड़े। तापरे कौन करेंगे आमे केबे हेले मंगलवार दिन जेंट्स लोक मैंने सेविंग हे नहीं कि लेडीज लोक मैंने चुटी काटे ये जिनसटा बहुत बारण करने को पड़ी था जोटा कि आम उपरे प्रभाव पड़ी था ग्रहर प्रभाव पड़ी था। ये सब जिनस भूल करें। आउ गोटे कौन करें मंगलवार दिन क्या उधारी देवे ना कि क्या पैसा आने ना मागिक कहती जे मंगलवार जब आम क्या उधारी देलु से पैसा आमको रिटर्न मिल न था। ये सब जिनस अच्छी जोटा कि आमे मंगलवार दिन करवा उचित नुह। आउ जदि आपण बाबा को डाकुचंती ताहाले बहुत जिनस आपण मानकु बारण करने को पड़ी था जोटा कि आमे फास्ट तो मंगलवार दिन ब्रह्मचर्य आमे पूरा पालन करवा उचित। नहले तार बहुत खराब प्रभावटा पड़ी थाए। आमिष तो खाइबेनी। आपण माने जेतेबेले पूजा घरे पूजा करूचंती शुद्ध पूत भावे पूजा करंतु। एंती नियम माने करिवे ना देखिबे बाबा को ऊपर भरोसा रखंतु जे बाबा आपणकर माने निश्चय पूर्ण करिवे। आ आपण माने खाली जस्ट आमे पूजा करबो हमको फल मिल जिवो एमती भाबंतुनी। आपण माने पूरा बाबांकर पूरा माने आपण माने तांकर ऊपर पूरा निर्भर करंतु जे नाही आपण माने पूरा बाबांको ऊपर पूरा निश्चय रे जानते जे नाही बाबा अछंती मते किछि हेबनी। आपण माने गोटे स्ट्रांग मेंटालिटी रखंतु देखिबे आपणकर निश्चय पूर्ण हम। आ गोटे कथा फ्रेंड्स कहूँ आपण माने जो कौन से पूजा पाठर देखंतु किंतु प्रथमे आपण आपणकर कर्म को ठीक करिवे। जदि आपण माने कर्म करिवेनी आपनको फल मध्य मिलिबनी। प्रत्येक भगवानकर जदि आमे माने किछिटा जिनस चाहूचे आमको कर्म को मध्य ठीक करिया को पड़िबो। आपणको सामना रे भात थाली अछि आपणको भात ऑटोमेटिक पार्टी भीतर को आसीबनी। आपण माने ता पई कोन करबा को पड़िबो ता पई काम करिया पड़ो जोटा कि आपणको हाथ काम करिवो तापरे देखि हम पार्टी हो जिवो। ए जिनस मध्य मन रखिबे। खाली पूजा पाठ करिदेबा माने पूरा अंधविश्वासी हो जिबा ए सब जिनस मध्य आपण माने छाड़ंतु। देखंतु जदि कार किछिटा बहुत प्रॉब्लम अछि
ଦେଖନ୍ତୁ ମଣିଷ ମାତ୍ରେ କି ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିବାଟା ନିହାତି ଜରୁରୀ। କାହିଁକି ନା ଯଦି ଭଗବାନ ନଥାନ୍ତେ ଆମେ ମଣିଷ କିଛି ତାଙ୍କ ମାନେ ଆମେ କିଛି ମାନେ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ଏକା ନାହିଁ। ସେ ଭଗବାନ ଏକା ଆମକୁ ସବୁ କାମ କରଉଛି। କିନ୍ତୁ କର୍ମ ଯଦି ଆମେ ଠିକ୍ ରଖିବା, ଯଦି କାହାର ଅନିଷ୍ଟ ଆମେ ଦେଖିବାନି, କାହାକୁ କଟୁ କଥା କହିବାନି, କାହାକୁ ଜୀବ ହଉ ଜନ୍ତୁ ହଉ ଯାହା ସାଙ୍ଗେ ବି ମଧ୍ୟ ହଉ କେବେ ଖରାପ ଆଚରଣ କରିବେନି, ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନ ମାନେ ଦେଖିଥାନ୍ତି। ତ ତାପରେ ଯାଇକରି ଆମକୁ ଫଳ ମିଳିବ। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଯେଉଁ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ପାଠ ପଢ଼ନ୍ତୁ। ପାଠ ପଢ଼ିଲେ ଯାଇକରି ଆପଣଙ୍କୁ ଫଳ ମିଳିବ। ଆଉ ଆପଣମାନେ ପାଠ ପଢ଼ିବେନି, ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକିବି, ଭଗବାନ ଯାଇକି ତ ଆପଣଙ୍କ ଏକ୍ଜାମରେ ଲେଖିଦେବେନି, ଆପଣଙ୍କ କର୍ମର ଫଳ ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ଦେବ। ତ ମୁଁ ଏତିକି ଚାହୁଁଛି ଆପଣମାନେ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସୀ ହୁଅନ୍ତୁନି, କର୍ମକୁ ଠିକ୍ ରଖନ୍ତୁ। ତା ବାଦେ ଆମେ କେତେଟା କାମ କରିଥାଉ ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ପାଇବାକୁ ହେଲେ ସେଇ ଭିତରୁ ଆଜି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ସେୟାର କରୁଛି। ତ ସେଇଟା କ'ଣ, ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଯଦି ଆପଣମାନେ ହନୁମାନ ବାବାଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଯିବେ, ଯେଉଁ ମଙ୍ଗଳବାର ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ୱିଶ୍ ପୂରଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଜି ମୁଁ 3ଟା କହୁଛି ୱିଶ୍, ସେଇ ୱିଶ୍ ଆପଣମାନେ ପୂରଣ କରନ୍ତୁ। ତ କ'ଣ କରିବେ, ଯେତେବେଳେ ବି ଆପଣମାନେ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ବାବାଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଯିବେ, ଯେଉଁ ପାଖରେ ଯେଉଁ ମନ୍ଦିର ଅଛି ସେଠି କ'ଣ କରିବେ, ଆପଣମାନେ କଳା ସୂତା 3-4 ମିଟର ନେବେ। ଯେଉଁ ମାନେ ଡାଳରେ ସେଠି କ'ଣ କରିବେ, ସେ ସୂତାକୁ ବାନ୍ଧିଦେବେ। ସେ ସୂତାକୁ ଆପଣଙ୍କର ୱିଶ୍ ନାଁରେ ବାନ୍ଧିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଶନି ଦଶା ପଡ଼ିଛି, ଶନିଙ୍କ ପ୍ରଭାବକୁ ଆମକୁ କମ୍ କରିବାକୁ ହେଲେ ଆମ ହନୁମାନଙ୍କୁ ନିହାତି ଡାକିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। କର୍ମ କରିବେ, ଖରାପ କର୍ମର ଫଳ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ପାଇବେ। ସେଥିପାଇଁ କେବେ କାହାର ମନରେ କଷ୍ଟ ଦେବେନି, କାହାର ମାନେ କଟୁ କଥା କହିବେନି। ଆଉ ବେଶୀ କରି ମଙ୍ଗଳବାର ଯଦି ଆପଣ ବାବାଙ୍କର ଶରଣାଗତ ହେଉଛନ୍ତି, କେବେ କାହା ମନରେ କଷ୍ଟ ଦେବେନି। ଏଇ ଜିନିଷକୁ ଆପଣମାନେ ନିହାତି ଧ୍ୟାନ ଦେବେ। ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକିଲା, ହନୁମାନଙ୍କୁ ଡାକିଲା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ରର ନିଶ୍ଚୟ ମାନେ ଡାକିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। କାହିଁକି ନା ବିନା ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଡାକରାରେ ହନୁମାନ ମଧ୍ୟ ଶୁଣି ନଥାନ୍ତି। ଯେଉଁ ଭକ୍ତ ଶ୍ରୀରାମକୁ ଡାକିଥାଏ ତାଙ୍କ କଥା ଭଗବାନ ନିଶ୍ଚୟ ଶୁଣିବେ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଟାଇମ୍ ମିଳିଲା ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ କରନ୍ତୁ, କିମ୍ବା କପି ଗୋଟେ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରନ୍ତୁ, ସେଠି ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ ଲେଖନ୍ତୁ ରେଡ୍ କଲର୍ ପେନ୍ରେ। ଏଇଟା ନା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଦେଖିବେ କେତେଟା ଚେଞ୍ଜେସ୍ ମଧ୍ୟ ଆସିବ। ତାପରେ କ'ଣ କରିବେ, ଆପଣମାନେ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ କେତେଟା ଉପାୟ କହୁଛି ଯେଉଁଟାକି ଆପଣମାନେ ସେ କଲେ ଆପଣଙ୍କର କେତେଟା ୱିଶ୍, ଆପଣ ଯେଉଁ ମନରେ ଯେଉଁ ୱିଶ୍ ଅଛି ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ପୂରଣ ହେବ। ତ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ୱିଶ୍ଟା ବହୁତ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲାଗୁଛି ଯେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଏଇଟା ମାନେ ପୂରଣ ହଉ, ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରିବେ, ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ହନୁମାନ ମନ୍ଦିର ଯିବେ। ସେଠି ବାନା ମିଳୁଛି, ଛୋଟ ହେଲା ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଶକ୍ତି ଅଛି ସେମାନେ ସାନ, ଯାହାଠି ଯଦି ଶକ୍ତି ହେଉଛି ସେମାନେ ବଡ଼ଟା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଙ୍ଗଳବାର ଯେଉଁ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣମାନଙ୍କର ୱିଶ୍ ପୂରଣ ହେଇନି ସେଇଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ହନୁମାନ ମନ୍ଦିର ଯାଇକରି ବାନା ଚେଞ୍ଜ କରନ୍ତୁ। ସେଥିରେ ବହୁତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଲାଭ ମିଳିବ। ହନୁମାନଙ୍କୁ ଲଡ଼ୁ ପସନ୍ଦ, ବେସନ ଲଡ଼ୁ ହଉ କିମ୍ବା ବୁନ୍ଦି ଲଡ଼ୁ ହଉ, ପାନ ବହୁତ ପସନ୍ଦ, ଆପଣମାନେ ଚଢ଼ାନ୍ତୁ। ମୁଁ କ'ଣ ମୁଁ ଯେଉଁଟା କରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଦେଉଛି। ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଙ୍ଗଳବାର ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରିବେ, ଆପଣମାନେ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପାଖେ ଗୋଟେ ଦୀପ ଦେବେ। ହନୁମାନ ମନ୍ଦିର ଏଇଟା କଥା କହୁଛି, ହନୁମାନ ମନ୍ଦିରକୁ ଯିବେ, ନଡ଼ିଆ ଗୋଟେ ଗୋଟା ନଡ଼ିଆରେ ସେଠି ସ୍ୱସ୍ତିକ ଚିହ୍ନ କରିବେ, ସେଟା ହନୁମାନ ବାବାଙ୍କ ଗୋଡ଼ ପାଖେ ରଖିଦେବେ। ସେଠି କିଛି ଦକ୍ଷିଣା ଦେବେ, ଯାହା ଯେତିକି ଶକ୍ତି, ବିନା ଦକ୍ଷିଣାରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ପୂଜା ମଧ୍ୟ ଲାଭ ପାଇନଥାଏ। ଦକ୍ଷିଣା ଦେବେ, ଟଙ୍କାଟେ ହଉ 2 ଟଙ୍କା ଯିଏ ଯାହା ଦେଇପାରିଲା ସେଠି ରଖିଦେବେ। ତାପରେ ଦେଖିବେ ଏମିତି ଗୋଟେ ମଙ୍ଗଳବାର କରିବେ ନା, ଆର ମଙ୍ଗଳବାରକୁ ଆପଣଙ୍କର ସେ ୱିଶ୍ଟା ପୂରଣ ବି ହେଇଯିବ। କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ କୌଣସି ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ମନରେ କିଛିଟା ଅସ୍ଥିର ଅଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ମାନେ କିଛିଟା ଜିନିଷ ଭିତରୁ ମାନେ ମାନେ ହେଇପାରୁନି, ଆପଣଙ୍କ ମାଇଣ୍ଡରେ ଅଛି, ନେଗେଟିଭ୍ ଏନର୍ଜି ଅଛି, ଆପଣଙ୍କର ନା ଧୀରେ ଧୀରେ ସେଇଟା କ'ଣ ହେବ ନା କମି କମି ଯିବ। ହନୁମାନ ବାବାଙ୍କ ପାଖେ ବସିକରି ସୁନ୍ଦରକାଣ୍ଡ ପାଠ ପଢ଼ନ୍ତୁ, କିଛି ନହେଲେ 2-3ଟା ମାନେ ଅଧ୍ୟାୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ପଢ଼ନ୍ତୁ। ତାର ପ୍ରଭାବଟା ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ପାଇବେ। ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ କୌଣସି ବି ୱିଶ୍ ଥାଉ ଆପଣଙ୍କର ନିଶ୍ଚୟ ପୂରଣ ହେବ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଆପଣମାନେ ଯଦି ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖେ ତୁଳସୀ ମାଳ ଯଦି ଦେବେ, ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ତୁଳସୀ ମଧ୍ୟ ଯଦି ଭୋଗ ଲଗାଉଛନ୍ତି, ତୁଳସୀ ବିନା ହନୁମାନ ଭୋଗ ଗ୍ରହଣ କରିନଥାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଯଦି ହେଉଛି ତୁଳସୀ ହେଉଛି ନାରାୟଣଙ୍କର ଅତି ପ୍ରିୟ, ସେଥିପାଇଁ ସେଇଟା ହନୁମାନ ବାବାଙ୍କୁ ଚଢ଼ାଯାଇଥାଏ। ଆପଣମାନେ ଗୋଟେ ତୁଳସୀ ଯଦି ଭୋଗ ବି ଲଗେଇଦେବେ, ହନୁମାନ ବାବା ସେଠି ବହୁତ ପ୍ରସନ୍ନ ହେଇଥାନ୍ତି। ଆଉ ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ଧୀରେ ଧୀରେ ୱିଶ୍ କେମିତି ପୂରଣ ହେଉଛି କି ନାହିଁ। ଆପଣମାନେ ଏଇସବୁ ମାନେ କରନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆପଣଙ୍କର ଚେଞ୍ଜେସ୍ ବହୁତ ଆସିବ। କିଛି ନହେଲେ ବି ଆପଣଙ୍କ ମାଇଣ୍ଡ ପୁରା ନା କାମ୍ ହେବ, ଆପଣଙ୍କ ସବୁ କାମ ହେବ, ସବୁ କାମ। ଏମିତି କେତେଟା ନିୟମ ଅଛି ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ହନୁମାନ ମନ୍ଦିର ଯାଇକରି କରିପାରିବା। ଆଉ କ'ଣ କରିବେ, ହନୁମାନ ମନ୍ଦିରରେ ଆପଣମାନେ ସୋରିଷ ତେଲରେ 2ଟା ଲବଙ୍ଗ ପକାଇଦେବେ। ସେଇଟା ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଙ୍ଗଳବାର ଆପଣମାନେ ଜାଳନ୍ତୁ। ସେଇଟା ଆମର ଶନି ଗ୍ରହକୁ ମାନେ ଶନି ଦଶା ଯାହାକୁ ପଡ଼ିଥିବ ନା, ଶନି ଦଶା ଆପଣମାନଙ୍କର କମିଯିବ।
कहीं जानी शनि दशा पड़े केते माने खराब प्रभावटा घर को आसता है सबू जिनस हाथ रू छाड़ी जाए रिलेसन कटि जाए घरे दरिद्रता आसी थाए घरे बेमारी आसी थाए शनि दशा ये सब जिन बहुत होता है तो जदि शनि दशार प्रकोप आपण मैंने बंचा चाहूँगी ताहले शनिवार है कि मंगलवार है आपण मैंने हनुमान मंदिर जातु आदि आपण मान पिपल गछ मिलूँ छोटा ताहले सेठी आपन डाल कौन करेंगे ना सूता कला सूता ने तीन माने टिके लंबाटा नहीं 7 थर ताकू गुड़ेबे 7 थर गुड़े करी आपण माने कौन करेंगे कहला बेलू ओम सम शनिश्चराय नमो नम कहीकि आपणकर विशटा आपण मानकर जो प्रोब्लेमटा अच्छी सेटा कहबे आ सेठी हनुमान चालीसा पढ़ी करी आसीबे देखिबे धीरे 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 आपणकर प्रोब्लेम माने मध्य सरीबो एमती सब छोट छोट माने नियम अच्छी जोटा कि मु आज जितकी जानी आपण मानक संगे शेयर कली हुए तो आपण मानकर मध्य सेटा काम रे आसीबो आपण मानक मध्य भल फल मिलू एतकी ही मु चाहे तो आज भिडियो मुझे आपण मानक कही लास्ट को मुझे आपण मानक गोटे खुशी खबरटे देवी बाबा चमत्कार कौन है तो देखंतु यहाँ हूँ गूगल एडसेंस जोटा कि आमर यूट्यूब तरफ रू आसे माने मु केबे विश्वास मध्य करनथिली एई जिंसटा मध्य मु देखिबी बोली करी सत कहूची केबे मु विश्वास करनथिली कि बाबार एटा चमत्कार आ आपण मानकर सपोर्ट पई आज मु एतकी दूर आसी एटा आसिले कोन हबो कि आमे तो देखंतु जो दिन ठू मु बाबा को डाकी बाबा मते अधिका देइचंती पछे कम देई नाहंती तांकर आशीर्वाद बहुत मो ऊपर देइचंती मु चाहे जे आपण मानक ऊपर मते बाबांकर चमत्कार हो आ आपण मानकर सबू पूरण हो जो माने देह पा भल नहीं से देह मध्य भल हो जाओ जहाँ घरे किछिरा प्रोब्लेम हिची तांको प्रोब्लेम मध्य दूर हो एतकी ही मु चाहे आ बाबा को डाकुची प्रभु समस्तंकर दुख दूर कर समस्त को तुम आशीर्वाद दियो समस्त को आदि मोर जदि भिडियोटा भल लागला का पाखे शेयर मध्य करंतु 4टा लोक जानतु मध्य बाबा चमत्कार विषय किए जदि बेसी प्रोब्लेम अच्छे से माने प्रोब्लेम रु मध्य दूरे जातु मु एतकी ही चाहे तो आज एतकी रखुची सांग माने बहुत लंबा हो गला भिडियोटा किंतु जितकी मु जानी आपण मान संगे आज शेयर कली मोर भाई भौणी समस्ते जदि किए किछिटा जदि विश पूरण करने को चाहते से विश पूरण हो एतकी मु डाके तो बाबा समस्त ऊपर कल्याण कर तो आज एतकी रखुची सांग माने जय सिया राम जय श्री हनुमान।